वर्षा मो सजिकांत स्वागत करुछि आपण माननकु उड़िया कॉम्पिटिटिव गाइड यूट्यूब चैनल उड़िया सीरीज रे जार ना थिला हमर शून्य रु संपूर्ण तो चैप्टर 1 नि वर्ण वर्णमाला प्रथम चैप्टर को आरंभ करिया पूर्व आम प्रथमे जानिबा उड़िया भाषा विषय तो प्रथमे हमकु जानिबार अछि भाषा विषय ठीक अछि। तो भाषा कौन देख पिले स्क्रीन ऊपर तुमको देखा तो भाषा हूँ पिले भाव प्रकाशर गोटे माध्यम। तो भाषा हूँ कौन आमर ना भाव प्रकाशर गोटे माध्यम ताले कौन सी भाव को आम जब प्रकाश करने चाहिए ताले आमको भाषार निहाती आवश्यकता रही। तो आमे हूँ ओडिशार लोक उड़ीसा हूँ आमर राज्यर नाम। तो उड़ीसा राज्य रे जो भाषा प्रचलित तो होजी सी हूँ कौन ना उड़िया ताले आम भाषा हूँ उड़िया ताले उड़ीसार कथित अर्थात कहूथिबा भाषा को कथित भाषा और लिखुथिबा भाषा को लिखित भाषा कह जाए। ताले उड़ीसार कथित और लिखित भाषा हूँ कौन पिले ना उड़िया भाषा बुझीपाल से आम उड़िया को कौन कहे ना आमर मातृभाषा बोली कहूँ। ताले उड़िया हूँ आमर मातृभाषा कौन पाई ना उड़ीसा राज्य रे उड़िया हूँ आमर कौन ना कथित भाषा ता सहित आमर लिखित भाषा। तो से आम कौन कहे ना आमर मातृभाषा है उड़िया आमे उड़िया भारी बढ़िया बुझीपाल पिले। तो स्टार्ट करिया बर्तमान आमर भाषा उपर टिके आमर नॉलेज हो गला जे भाषा क्या कह जाए। बर्तमान आम देखा ध्वनि वर्ण आउ वर्णमाला विषय ठीक अच्छे। तो ध्वनि वर्ण आउ वर्णमाला विषय जब आलोचना करिया देख पिले तुमको स्क्रीन ऊपर सब देखा जाउतिबो। तो स्क्रीन ऊपर तुमको हेडिंग अच्छी ध्वनि वर्ण आउ वर्णमाला ये पिले जदि क्या भी कौन देखिबारे प्रोब्लेम हो तो तुम ध्यान दियो मो कथारे मु कौन कहूची। तो प्रथमे बुझीबा ध्वनि क्या कह जाए जहाँ मनीष तुंडरे अर्थपूर्ण भाव में कह जाए कि उच्चारित करा जाए। ताले मनीष तुंडरे कहला मात्रे के मनीष पाटी रे ताले आमे जहाँ आमे पाटी साहाय्य कहूजे हैला ताहाको आमे कौन कहबा ध्वनि बोली कहबा। ताले तमे कहबो ताले ध्वनि ता माने कौन ना आमे शॉर्टकट रे कहि परिबा ध्वनि को जदि आमे मन रखिया पई चाहिबा ताले आमे कहि परिबा जे ध्वनि हेउची एक प्रकारर नाद बुझीपाल। ताले नाद कौन ना ध्वनि हूँ कौन एक प्रकार नाद आमको जब डेफिनेशन पचार ध्वनि क्या कह जाए आज देखा ताले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आसी जे ध्वनि हेउची एक प्रकार नाद बा देथिबो निम्न मध्यरु केउटी एक नाद हैला। तो ऑप्शन देथिबो ध्वनि वर्ण वर्णमाला पद एमती सब देथिबो। तो आमर राइट आंसर हम कौन ध्वनि बुझीपाल पिले। ताले ध्वनि हूँ कौन ना ध्वनि हेउची एक प्रकार नाद तुम ये गोटे वार्ड आसला पिले नाद तुम कह नाद कौन ताले नाद कहला मात्रे कौन पिले ना तुम देखि घंट घंट हो किंबा घंटी हो जिते घंट किंबा घंटी बाजे से कौन हुए ना नाद सृष्टि हुए जो ध्वनि सृष्टि हुए सेटा केमती सृष्टि हुए ना नादरू सृष्टि हुए अर्थात नाद माने कौन ना कंपन। तुम कह ताले एबे पा कहल जे पार्टी कौन हो ना आमर ध्वनि बाहर जहाँ उच्चारित हो पार्टी किपरि कंपन होची ताले जदि ताकू बुझिया पई चेष्टा करिबा ताले तुम जानिथिबो पिले विज्ञान रे पढ़िथिबो जे आमर कौन अछि ना स्वरतंत्री अछि बुझिपाल। ये जदि तुमर गला हैला ताले ए गलाडी कौन अछि ना स्वरतंत्री अछि जोटा को इंग्लिश रे आमे कहूजे कौन भोकाल कॉर्ड बुझीपाल। ताले स्वरतंत्रीर कंपन जुगु कौन हुए ध्वनि सृष्टि हुए बुझीपाल। ताले स्वरतंत्रीर कंपन जुगु कौन तैयारी हुए ना ध्वनि सृष्टि हुए एटा तुम विज्ञान रे पढ़िथिबो। ताले जानि पारल थरो नाद कौन ताले नाद कहला मात्र के कंपन बुझीपाल। तापर देख ताले यार जदि उदाहरण बुझिया पई चाहिबा जे काहाकू ध्वनि कह जाए किंबा ध्वनिर जदि किछि उदाहरण को आमे देखिबा ताले ध्वनि होउजी जेमति जदि पवन जो नॉर्मल पवन हमर बहुजी सु सु करी बहिबा ताले ई सु सु करी बहिबाटा होउजी गुटे ध्वनि पिले। झरणार झरझर हो किंबा कुआ माने काउर जो का राब हो ताले एगुडा को होउजी कोन गुटे गुटे ना ध्वनिर उदाहरण जानि पारलो पिले ध्वनि काहा कह जाए। तो वर्तमान देखिबा भाषा ताले मु तुमको ऑलरेडी कहिछि भाषा कोन ना भाषा होउजी ना भाव प्रकाशर माध्यम आमे ऑलरेडी आलोचना करथिले प्रथमे भाषा विषय ताले आमे कहिथिले जे भाषा होउजी भाव प्रकाशर माध्यम। ताले भाव प्रकाश करिया पई हमकु भाषार निहाती आवश्यक रही ता माने ए जो ध्वनि विषय आमे कहिले ताले एबे आमे कहिले जे भाव प्रकाश पई भाषा दरकार पुणी मनीष निज पार्टी जहाँ कहूँ ताकू ध्वनि कह जाउची ता माने ध्वनिर समाहार रे कौन तैयारी होउची ना भाषा गठित बुझीपाल। ताले ध्वनिर समाहार रे हमर कौन ना भाषा गठित बुझीपाल पिले कौन ताले भाषा होउची कौन ध्वनिर समाहार को भाषा बोली कह जाए। ताले आमे कौन कौन प्रथम स्लाइड रे कौन कौन पढ़िले टिके मन रख। ताले प्रथमे आमे देखिले ध्वनि काहाकू कह जाए आमे कहले ध्वनि हेउची एक प्रकारर नाद ध्वनि होउची एक प्रकारर नाद एटा मन रहिला नाद माने कौन कहली कंपन क्लियर होती कि नाद माने कंपन प्रथम पॉइंट एटा मन रखिबार अछि। द्वितीय पॉइंट कौन मु कहली द्वितीय पॉइंट तुमको मु कहली देखो कौन द्वितीय पॉइंट लिखा है द्वितीय पॉइंट तुमको हला ना भाषा द्वितीय पॉइंट रे आमे बुझिले भाषा काहाकू कह जाए। ताले भाषा हमकू काहा कहले ना भाषा होउची कोन ना ध्वनिर समाहार
समाहार ताले ध्वनिर समाहार होची भाषा ए दुईटा जिनस आम मुख्यतः देखिले तापर आम कहले ध्वनिर उदाहरण कहले ना प्रकृतिर किसी उदाहरण आम नहीं जमी पवनर सुसु पवनर सुसु झरणार झरझर है एगुड़ा हूँ गोटे गोटे ध्वनि बुझीपार पे कौन ताले आमे बुझिले ध्वनि आउ भाषा विषय तो बर्तमान आमे देखिबा वर्ण विषय कारण आमर जो टाइटल थिला कौन ना वर्ण ध्वनि वर्ण वर्णमाला है तो ध्वनि जानले बर्तमान देखिबा वर्ण विषय ताले वर्ण क्या कह जाए आमे कहिले आमे कौन कहले ना आमे कहिले बर्तमान जे ध्वनिर समाहार रे भाषा गठित एबे आमे कहिले जे ध्वनिर समाहार रे कौन होउची ना भाषा गठित होउची ताहले एबे देखिबा वर्ण विषय ताहले वर्ण होउची पिले कौन ना जो ध्वनि विषय आमे आलोचना कले जोडा गोटे नाद बोली कहउतिले ताहले सेही ध्वनिर लिखित रूप को आमे कौन कहउचे वर्ण कहउचे ध्वनिर लिखित रूप को कौन कहले वर्ण बोली कहले ता माने ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण कहउचे हला आउ ताहले कथित रूप कौन कहे ताले भाषा कहे बुझीपार ताले ध्वनिर लिखित रूप कौन कहे वर्ण कहे ए वर्णर आउ दुईटा ना अच्छी गोटे है कौन ना लिपि गोटे हूँ कौन लिपि आउ गोटे हूँ अक्षर बुझीपार पे लिपि आउ अक्षर अक्षर माने कौन न क्षर अर्थात जोड़ा नष्ट हेनी साइती रखापी आम कौन करुचे ना लिखुचे से आम कौन कह अक्षर बोली कहवा ताले वर्णर अन्य नाम हूँ कौन लिपि आउ अक्षर बुझीपार ताले वर्णर अन्य नाम हूँ कौन लिपि आउ अक्षर ताले लिपि कौन ना लिपि हूँ भाषार सांकेतिक रूप ताले देख सांकेतिक रूप बा आमे लिखित रूप बोली कहि परिबा ताले देखो एठी कोन पिले मु कहूची ध्वनिर लिखित रूप हला वर्ण प्रथम जिंस मन रख प्रथम पॉइंट हला ध्वनिर लिखित रूप होजी वर्ण एटा हला प्रथम पॉइंट ध्वनिर लिखित रूप वर्ण भाषार लिखित वर्ण भाषार सांकेतिक रूप बा लिखित रूप होजी लिपि दीटा वार्ड मन रख गोटे है ध्वनिर लिखित रूप आ गोटे है भाषार लिखित रूप ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण कहुच्छे भाषार लिखित रूप को लिपि कहुच्छे बुझीपार ये वर्णर अन्य नाम को कौन कहे लिपि बा अक्षर माने दीटा को आमर कौन होची ना समान बुझीपार थर तापर देखिबा वर्णमाला विषय बर्तमान वर्णमाला विषय ताले वर्णमाला होची कौन ना वर्णमाला रे गोटे लेटर अच्छी देखो आमर गोटे वार्ड अच्छी कौन ना वर्ण है ताले वर्ण आउ माला ताले वर्णमाला कौन ना वर्ण गुड़ी को समाहार को वर्ण गुड़िकर समाहार को आम जो शैली रे जो भली भाव में आम सजेकिना रखुचे ताहाको आम कौन कहूचे ना वर्णमाला बोली कहूचे बुझीपार वर्णमाला कौन ताले वर्णर समाहार को वर्णमाला कहुए वर्णमाला होउची वर्ण मानकर समाहार मन रहा तार ये जो वर्ण मानकर समाहार आम कहले ताने आम कहूचे जे वर्ण आमर अच्छी से वर्ण जो जी वर्ण अच्छी सब वर्ण मान को मिसेला आमर कौन हम ना वर्णमाला तैयारी हम क्लीयर एति तो बर्तमान आम देखा ए वर्णर प्रकार भेद देख पे वर्ण जी आम कहले जो सब वर्ण को लेकिन आमर कौन गठन होता ना यही सब वर्ण को लेकिन आमर वर्णमाला गठित बुझीपार ताले ए वर्ण आमर होजी केते प्रकार ना वर्ण होजी दुई प्रकार वर्ण होजी दुई प्रकार गोटे होजी प्रथमटा कौन ना स्वर वर्ण द्वितीयटा होजी आमर व्यंजन वर्ण प्रथमटा है स्वर वर्ण और द्वितीयटा है व्यंजन वर्ण ताले स्वर वर्ण क्या कहवा और व्यंजन वर्ण क्या कहवा से विषय आलोचना करवा किंतु पूर्व आम देखीदेवा वर्णमाला विषय मुझे तुमको कही ताले मु कहली जे वर्णमाला क्या कहले ना वर्णमाला कहूँ बार बार देख रिपीट मार्च ताले मो सहित तुम कह ताले वर्णमाला होजी वर्ण गुड़िकर समाहार कह पाटी खोल मुझे कही ना पाटी खोल तो एबे पाटी खोल ताले वर्णमाला होजी कौन वर्ण गुड़िकर समाहार है वर्ण गुड़िकर समाहार को वर्णमाला कहुए वर्ण गुड़िकर समाहार को वर्णमाला कहुए रिपीट कर वर्ण गुड़िकर समाहार को वर्णमाला कहुए क्लीयर गुड है ताले आमे कहले ए वर्णमाला ताले उड़ियार वर्णमाला विषय जदि आमे आलोचना करियो ताले उड़ियार वर्णमाला रे मोट वर्ण संख्या होजी केते 50 टी केतोटी ना 50 टी ए जिनसटा पिले मन रख है 50 टी अलग अलग बही अलग अच्छे किंतु प्रॉपर जोड़ा राइट पिले हम यहाँ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पिले जोड़ा राइट से हूँ 50 मन रखी है ओडिशा गवर्नमेंट बुक अनुजाई भी आमर केते अच्छी 50 अच्छी ताले टोटाली उड़िया वर्णमाला रे मोट वर्ण संख्या है 50 टी मु तुमको एबे कहली जे वर्ण को आम दुई भाग में विभक्त करें वर्ण को आम केते विभक्त करें ना दुई भाग में अर्थात आमर जो 50 टी रहा वर्ण 50 टी वर्ण को आम कौन करें ना दुई भाग में विभक्त करें तो प्रथम जब आलोचना करवा ताले प्रथम हूँ कौन ना स्वर वर्ण द्वितीयटी हूँ कौन ना व्यंजन वर्ण बुझीपार ताले प्रथमटी है स्वर वर्ण आ द्वितीयटी है व्यंजन वर्ण जो 50टा अच्छी ये केमी ना स्वर वर्ण से हूँ आम स्वर वर्ण हूँ आम केतेटा ना स्वर वर्ण हूँ 11टा आ जो देखा व्यंजन वर्ण विषय ताले व्यंजन वर्ण हूँ आम 39टा ताले स्वर वर्ण क्या कहुए आ व्यंजन वर्ण क्या कहुए बर्तमान देखा ताले आम जो 50टा भाग कले मन रख साइड रे ताले 50टा आम टोटाली वर्णमाला से स्वर वर्ण हूँ केतोटी ना 11टी आउ
ଅଣଚାଳିଶଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ତାକୁ କହିବା, କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ, ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି ମିନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ଧ୍ୱନିର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି କେତୋଟି? ନା 11ଟି ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏଇ 11ଟି ହେଉଛି ଅ, ଆ, ହର୍ଷେଇ, ଦୀର୍ଘେଇ, ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲେ ମାର୍କ କର। ତାହେଲେ ଏଇ 11ଟି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଠି ମୁଁ ଡବଲ ଲେଖିନି, ଦେଖ ରୁ ଲେଖିଛି, ଦୀର୍ଘ ରୁ ଲେଖିନି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ରୁ ଆମର ୟୁଜ୍ରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ଏବେ? ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା 11ଟି। ଏଇ 11ଟି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଯେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କେତୋଟି ନା 39ଟି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ନା 39ଟି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 39ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ୟାର ଡେଫିନେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ନା 39ଟି। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇ 39ଟି ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇ 39ଟି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ନା କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନୁସ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନୁସ୍ୱାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। କ୍ଲିୟର ଏତିକି? ତାହେଲେ এইଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିଲ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ୟାକୁ ବି ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିଛେ ପୁନଶ୍ଚ ଭାଗ କରିଛେ। ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଭାଗ କରିଛେ କେତେ ଭାଗରେ ନା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ? 2 ଭାଗରେ। ପ୍ରାୟ ବହିରେ 3 ଭାଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କରିଛି। କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଆଗ ଏଇଠି ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆଗ ବୁଝିଲେ କାହା ବିଷୟରେ ନା ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିଲେ ଧ୍ୱନି। ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଲେ। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଆଗ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଏଠୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଭାଷା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ହେଲା, ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ପିଲେ, କ୍ଲାସ୍ ମଝିରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ତୁମେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ, ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ବି ରିପିଟ୍ କରିପାରିବ। ତ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଭାଷା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର କଥିତ ଆଉ ଲିଖିତ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଆମେ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ନାଦ। ତାର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି କ'ଣ ପବନର ସୁସୁ ହେବା, ଝରଣାର ଝରଝର ହେବା, କୁଆର କାକାର ହେବ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଭାଷା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାବ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାବ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଭାଷା। କ୍ଲିୟର ଏତିକି? ତାହେଲେ ଭାଷା ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଭାଷାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଆମେ କହିଥିଲେ ଭାଷା ହେଉଛି ଧ୍ୱନିର, ପିଲେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ଧ୍ୱନିର ସମାହାର। ପିଲେ ଅକ୍ଷର ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ। ହେଲା, ଧ୍ୱନିର ସମାହାରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଭାଷା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏ ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ? ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ। ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ? ଆମେ କହିଲେ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ। ହେଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ। ଏ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ଦୁଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ନାଁ କହିଥିଲି। ଗୋଟେ ନାଁ କହିଲି ଲିପି, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କହିଲି ଅକ୍ଷର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିପି, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର। ମନେ ରହିଲା? ତାହେଲେ ୟାକୁ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସମାହାର, ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କାହାକୁ କହିଲେ? ନା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ, ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ, ହେଲା, ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଆମେ ସଜେଇକିନା ଲେଖିଛେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ କେତୋଟି ଥିଲା ନା ଟୋଟାଲଟି 50ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକିନା ଗଠିତ। କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକିନା ହେଇଛି? 50ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକିନା ଗଠିତ ହେଇଛି। ଏତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ନା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଇ ହୋପ୍ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିଥିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର
ଟୋଟାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର ଆସିଥିବ କେତୋଟି ନା 11ଟି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କହିଥିଲି କେତୋଟି ନା 11ଟି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11ଟି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ତାହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିଥିଲେ 39ଟି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିଲେ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କହିଲେ 11ଟିରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ, ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ, ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ମିନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ହେଲା। ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଏଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ହେଉଛି 11ଟି ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଦୀର୍ଘରୁ ନଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏତିକି ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛେ। ମନେ ରହିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଥିବ ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ।